که کارش خوب شب با قیمت شکنه ای بودگی اول خیلی خوک شمه بزم برام میگه خوک شکب میبزش انا میدونم پولنی سر فرما قطعی میتونم اینا زنکو نمیدونن اپا اینا مردکو میدونن کاروچ هم میدروی یانگا خوک تمه بزا کاروچ میبرویم. السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوق سلامت هستین. برادرو اپا و خواهرو قرار داریم حاضر در لوبلینو. انا اپای مو اپای صوبیرا موجود بسیار اپا و خواهرو میشناسنش. اپا سلام علیکم، مبارک شوه. سلام رحمت خداوند برکت شوه تا انشالله با امر خدا سلامت باشه. اپا انشالله با امر خدا همش میشوه. همین الله میگه که ایت حرکت ایما برکت. خونه دا که لینگا بولوی لینگ کرده خوب که کردی نمیشوه، هیچ کار نمیشوه. ها با همون خاطر ملادیس قان تابزه روحی بیزنس قبیدگی خش به حالت الله برکت تا انشالله که از خداوند اول امیدواریم که کار برات برار میگیره انشالله. آمین انشالله. اپا و خواهرو نگاه کنیم، ما حاضر ششتگیم در همه جا. انا ما پدرام نقشو ایشون تون میتیم در لوبلینو قرار داریم. اپا یک سلام علیکم کنه، آدرس رو بگوشون. سلام علیکم مردم غریب، کسی در مسکو قرار داره. مغازین ما هم زنانه هم مردانه. حاضر آدرس را میگم. метро Люблино, улица Совхозная, ТЦ Люблино, 2 этаж. Магазин женской мужской одежды АС. بله برادر عزیز نگاه کنین. مقصد جا هسته خیلی یکم تری بگوی که رنگ سمیشنویسی. نه خیلی چیزون نیست برادرو. بارش از همدل کچس نیم. Які нархомонам дастрасай почти ранги смешной ценой бормон які در سطح عالی چیز مقصد حاضر پکا скидка رفته سوال ما فکر میکنیم که کروش خوب شب با قیمت شکنه ای بودگی او خیلی ها پکا شانس دارن پکا وریمیش هسته باید ما فرصت مناسب استفادهش بریم قدر بیایم که بعد پکا یکی میاین قیمت شدگی بعد میگه اوه بابا لاگر جای را رکلام کرد که قیمت های اکی همی خیلی حاضر سکیدکه رفته سه برادر عزیز بروی بروکوی خشرو داره فوتبال کوی خشرو داره بعد سپارتیفکو داره هم با سپارتیفکوی مورسکوی خالادوک مقصد یعنی که کچسنی برادر تورецki تورецki همش تورецki شنایده است نه اینا من نگفته سمیرا اپا خودش گفته همه تورецki مقصد تورецki بیایم برادر جونو همین مترو یک قدم راه بدسته دور نیست برادرها یکم بخدی مترو میبروین سرازو تڅ لوبلینو میشوه هم رو پروی و تی بانک میبروین 2 этаж АС магазини калон یکم این магазини ما میبینین. Так что برادر عزیز حرکت کنین بیاین اپا و خواهرها مثال کدام داد که لباسای مسلمانی در کار سطر حجابش قطعی شرفای خشرو همه طرفه میتونین که اپا دا مراجعت کنین کدامید که اگر ندیده باشین نمرات میمونیم اپا اوشتو بی زنگ بزنن هوا مقصد ایتا دستافکا فستافکا لباش همه ایچی داریم دستافکا درینی مسکوا دستافکا تاجیکستان دستافکا شهرهای روسیه لبای جا دستافکا داریم پوچتا زدک اکسپرس دستافکا برادرهایید که میخواین اویلوتون بگیریم بیارین مقصد جای تشینه های جای سوز های مردینه نیست مردینه магазини мо медроен масалан ягон зантон қати апа و خواهراتون قطی ای обув сар када то куртои ҳиҷобӣ то шарфу румолу то сузанакош қати сумкача обши сару либос метонен кунен хулоси гап хок шаме беза мебурам хок шакиб мебеза шана медонам полни сару форма қати метонам ира занако намедунан апа ира мардако медунан карочи ҳами медрой янга хок таме беза карочи меброй мера ами хела ҳама тарафа карочи дига айҷа уйсуса намеброй меброй чотка маҳқули дилаш мегира меброй мерава ҳозир апа як ишоништем хушру аккурат на не хели обувҳои навбромад дорем натурални замше не хели шилопкако дорем инаи шилопкамон ҳамаш дубайские барои одамои непокрыты не хели шортику майка любой намуд чизо не хели рубашкаи хушру дорем качествошон беҳад хушруай любой кас метавона ира пуша инаи тарафмон ҳамаш 399 рублей в честь открытия магазина барои клиентои нав ҳамаш 399 рублей шарфҳои дубайски хушру дорем любой намуд шарфа дорем ҳамаш
качественная ручная работа бо нархи дастрас. Инеҷада футболкаҳои калон дорем, размерҳои калон. Не ки не серьезно, а пак вообще арзон. Арзон ай? О, арзон. Даже инаи одамои нав урусҳо медоранд, ҳайрон мешаванд, мегӯянд двойкатон 2500 рубл ё я болош мегӯем ҳардаш. ҳайрон мешаванд. Ози ака чӣ хеле нав ки ҳуй кадагием, баъд мо баднавс нестем, мо ами худо каматия ғаманатия камтар нархомон хеле нормалия. Инаи маечкомон, инаи костюмои двойкомон. Ҳастай юбкош қатияй, ҳастай брюкш қатияй, не хеле двойкомон. Ҳамаш сифаташ беҳад хубай. Ана иҷада штаны дорем, брюк, штаны, ҳама женскияниё. Ана иҷада чизои мужскоимонай, ҳама футболкомон, ҳамаш турецкияй, сифатош беҳад хубай. Брюкои джинсмонам ҳамаш турецкияй, и чизо ҳамаш мардакияй. Ино нархошон чанда нафар? Ҳамаш 2000-ай, я нархай. 2000 дар смешнеси намедро ихташам 2500. И баъд ухели материалои ухели дешовка қирғиз неста. Ина бин нигоҳ ка састав ҳамаи чӣ дора. И бори Турция. Не бародаро марда горида бе ягон ҷои тарифш бе ягон чизиш апам бор дора борш камам боша неки бори мақсад ба сифати хушрӯанд. Ана халадокора би ҳозир чӣ хел хушрӯ гирифтестан намеёра. Качествоша биҳо. Шушта мепӯши, ҳич намешавад. Худашо материалш хушрӯем. Баъд бурукои хушрӯ дора бародаро. Лора пианай. Мана хеле чизош намефаҳмӣ. Ине ки барои кира мешав бобоҷӣ нашудашта. Баъд не хеле куртакои тоҷикӣ дорем. Ина нархаш 2500 рубл ай. Остиндроз маҳкамак. Ина хеле мусулмонирам дорем. Ҳиҷобуш қатияй, да манекен наяча пӯшондагием метонем бинем. Чизои Турция ва Дубай. Тамом. Кепка дорем, сумка дорем. Бо чӣ? Тамом вроди. Короче, чиз дар кора бинависанд миёвем ҳамун чиза. Бале, хулоси гап бародаро, апа ва хоҳаро метонӣ ки номеро даг муроҷиат кунед напада иншоалло ба амраи худо. Чӣ чизе ки маъқултон ки боша мегира худ доставка бигир, худ адреса бигир. Мехезен миёен, чиз сонави бар мекунед. Касе дамҷай метонад биёяд. Пӯшаи неҷада вай дорем, примерочни дорем, маҳкам, бе мардина, бе чӣ метонанд пӯшанд. Очки дорем, любой намуд. Худо нигаҳбонтон боша, мақсад муроҷиат кунед. Дар амони Аллоҳ бошед.